سز وت چھے اخ یس تہ ژے کلام کرن وولی یور یس تہ ژے واز پڑن وولی یور ژٕ کیٛاہ ونیس دپجس عالمن پیرن فقیرن یا امیرن کور کلام عالمن پیرن فقیرن یا امیرن کور کلام تول بر قرآن سنت تی چھُ معیار صحیح تول بر قرآن سنت تی چھُ معیار صحیح آسیم سن وت غلط ہرگز مزانن معتبر فشر کلام کے بعد مسلمان ربن ونی ژے پانے سورہ حامیم سجدہ کے حوالہ فرمونی ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ تلم میون کلام کرنس اندر کشی تم سن خط رت تلم میون کت کرنس اندر کشی تم سن خط بہتر تلم میون بلاونس اندر کشی تم سن خود بہتر یت سے بلاون آسی ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ یس بلاون آسی نون آسی بشوش چون رشتہ یژن جوڑن با حضرت اللہ چون ما چون ملجا چون رزق رسا چون مشکل کشا چون حاجت روا صرف تو صرف ذات پاک حضرت اللہ ولو تتبعوا السبل اگر ات بلاونس مقابل وار یمنی بلاون وار اگ دپی ولمان میون بیاکھ دپی ولمان میون مگر یم سات تہ کٲنٛسہِ ہٕنٛز کتھ آسیکھ بوزان کٲنٛسہِ ہُنٛد تبلیغ آسیکھ بوزان تول بر قرآن سنت تی چھُ معیار صحیح اگر نہ اتھس اوس اترن ونن والین واریاہ اگر نہ اتھس اوس اترن تیلہِ آسہِ یم سٕنٛز وتھ غلط ہرگز مزانن معتبر آسہِ یم سٕنٛز وتھ غلط ہرگز مزانن معتبر ٲستن تس ریش تسبیح جب دستار صحیح ٲستن تس ریش تسبیح جب دستار صحیح